Iki piye iki? Iki piye iki? Iya, Iki depane kayak piye? heeh. Lho kok mirip JB5? Heeh. Opo iki? Ngawur. Ngawur piye to? Ini Evonik ya? Alamak. Belakangnya JB2, depannya ngawur. Sik, bentar. Aku mau cek di kolom komentar ya. Ini bener ngawur apa enggak ya? Itu body Evonik, ya Evonik itu New Armada ya. Tapi lampu belakangnya diganti JB2. Kalau biasanya JB1. Terus kalau mirip JB5 itu memang begitu. Maaf kalau salah. Berarti memang asli guys, asli ya. Cuma belakangnya aja yang dirombak jadi JB2 ya.